Guys, mo na siya. Diba? Mo na mong handa, guys. Nya regalo. Oh, dago kay regalo. Merry Christmas to all. Alas 12 pa daw i-abri ang gift, guys. Anak ko igsuon. Gusto na jud ako i-abrihan siya kay mura ganahan nga mag excited ko sa gift. Charot. Guys, oh, naapod mi Graham, guys. Graham ni sister. Open na to. Uy, macaroni sarap. Saan yung Graham? Ito. Nami shrimp. Oh, nami shrimp, 'di ba? Sarap. Tapos nami adobo. Ay, puchero. Tapos kani. Graham. Wow, adobo Graham. Yum. Bawas na mag-diet karon. Tapos ayan, video ni. Mag-inom ta, ayawan siya na no liquor man ni siya. Mag-toast na unya. Mag-toast daw mi unya kay nami ko shot glass. Mutanaw mo sa shot glass, guys. Ay, wa man kay regalo igawas no. Guys, mo ni siya mong shot glass. Oh, ayan. Shot glass ni siya. Ug mao lang to, guys. Bawal daw maingon nga walay kwarta, so daghan mig kwarta. Yehey, daghan mig kwarta, guys, ha. Welcome to my vlog. Ayan. Bisaya lang sa ta kay taga Davao man ta. Happy birthday, Jesus. Merry Christmas to all. Bye.